Malien anu sɔgɔma ani tile ani wula aw balimakɛ ni aw bɛɛ bɛ dɔ bamanan bɔrɔ kelen na an ka video tɛmɛnenw na hali sisan maliko in de bɛ bamananw ka talen don ko dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la. Malien fantan ni faama kuma in bi aw bɛɛ de concerné. Bi kuma nin bi min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye Mali furuko de ye. Nata furu jɔyɔrɔba de bɛ an ka Mali cili la bi parce que n'i y'a mɛn ko karisa bɛ gouvernement kɔnɔ a bɛ suɲɛli la a donna tan ko dɔw bi ko dɔw bila ka kɛ ko dɔw fana bɛ mɔgɔ dɔw pousser ka kɛ mɔgɔ sugu dɔw ye. An b'a ɲini maliyɛn denba bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka sabali. Mɔgɔ tɛ kɛ foyi ye dakan kɔ. I kana jɔn karisa la bi parce que a bɛ wotoro boli n den tɛ d'a ma. I kana jɔn karisa la bi a bɛ donni ne ta n den tɛ d'a ma. I kana jɔn karisa la bi a tɛ jɔyɔrɔba la ou bien baara t'a la n den tɛ d'a ma parce que an ka bi furu fanba bɛɛ bɛ kɛni b'o de. Hɔrɔnya ko kuma t'a la bilen, silamɛya ko kuma t'a la bilen. Mali furu n'an y'a majorité ta k'a lajɛ bi ni furu 100 donna bi dimanche la exemple dimanche kunbɛn ou bien lundi kunbɛn en tout cas 15 jours après ou bien 2 mois après i bɛ taga sɔrɔ 50 ɲɔgɔnna bɛɛ sara ou bien a kumaw ka ca. N'i y'o ta k'a jateminɛ dɔrɔn i bɛ taga sɔrɔ nata de bonyana furu kɔnɔna na. An ka maminɛw a ka gɛlɛn kuma ka nɔgɔn. U bɛ tagabolo min na bi n'i ye maliyɛn muso comportement ta k'a lajɛ bi maliyɛn musow bɛ ko dɔw kɛla a ka bon hakili ma parce que ni muso sɔmina nafolo la muso sɔmina bɛndiya la i bɛ taga sɔrɔ kow a bɛ gɛlɛya. I bɛ taga sɔrɔ du kɔnɔna sigi bɛ gɛlɛya, sigida yɛrɛ bɛ gɛlɛya, dugu bɛ gɛlɛya, jamana bɛ gɛlɛya parce que Mali ta in kɛlen bɛ cogo min na bi in na an bɛ pana ko dɔw kunna ka baga mɔgɔ wɛrɛ dɔw ma c'est vrai olu b'a la mais n'a ye ko ta k'a lajɛ i bɛ taga sɔrɔ belebeleba b'an yɛrɛ la. N'i y'a aw bɛ voter la mɔgɔ ye wari kama o bɛɛ ye nata kelen ye. Hɔrɔnya de bɛ ɲini ka tila an na fo an ka segin an kɔ de. N'i y'a kuma ta k'a lajɛ k'a jateminɛ k'a lajɛ fɔlɔ furu ani sisan furu n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ belebeleba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ jabasora ɲɔgɔnna ye, bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ lalakani ɲɔgɔnna ye, o n'a ɲɔgɔnna camanw. iPhone dɛ, Jakarta mobili, du ɲɛnama o n'a ɲɔgɔnna camanw. A parce que an tɛ se k'an da maga o bɛɛ la. I bɛ taga sɔrɔ bi silamɛya yɛrɛ a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn. Silamɛya ye min ninnu demandé furu kɔnɔna na i bɛ taga sɔrɔ ɲinɛkɛla olu bɛɛ ko ko n ka laada u bɛ yɔrɔ min na bi in na an bɛ ɲinɛna nin yɔrɔ nin kɔ et pourtant nin yɔrɔ nin man kɛ ɲinɛko ye. Maliyɛnw kan k'u yɛrɛ ressaisi k'a dɔn k'a fɔ ko ko dɔ kuma sera. Wololiw bɛ kɛla ka taga, denmusow bɛ caya ka taa, denbaw mana wuli ko n den ma furu sɔrɔ, denfaw mana wuli ko non ko furuko gɛlɛyara, musomaninw mana wuli ko non ko cɛko gɛlɛyara et pourtant cɛko ma gɛlɛya. Nata de dayɛlɛnna kojugu o de bɛ furuko gɛlɛyara bi Mali la. Bon n'i ye o nata in ta k'a lajɛ bi i bɛ taga sɔrɔ jamana yɛrɛ cili sababuba bɛ bɔ ko la. Faut que an ka segin an kɔ k'a dɔn k'a fɔ nata furu
nafa foyi t'a la. N'an ye kow ta k'a lagɛ bi i ye maliyɛn waritigiba ninnu fɛn o fɛn lagɛ bi a bɛɛ tɛmɛna degun kɔnɔna na. Ni min ma wotoro boli i bɛ taa sɔrɔ o ye baarakɛdenya kɛ o ye doni chargew kɛ. Mais bi alihamudulilayi olu dɔw kɛlen bɛ multimilliardaires ye, olu dɔw kɛlen bɛ millionnaires y'an bolo. Fantandu dɔw kɛlen bɛ famandu ye bi, waritigidu ye bi, komi famandu fɔlɔlaman dɔw kɛlen bɛ fantandu ye bi. Bon n'o ye aw bi faamuyali kɛ o ko suguya la ka dɔn k'a fɔ ala le ye masa ye, ala le ye yɛlɛmɛli masa ye. Munna an ti nata in bila kɔfɛ an ka baara kɛ ni hɔrɔnya ye? A ka gɛlɛn kuma ka nɔgɔn. Nin ye ko dɔ ye, nin kɛlen bɛ k'an ka société ɲagami bi an bɛ yɔrɔ min na, mais dati magala kuma na. Hali ni karamɔgɔ bi magala kuma na i bɛ taga sɔrɔ karamɔgɔ interlamɔgɔw tɛ. Parce que diɲɛlatigɛ ko in bɛɛ kɛlen bɛ nata ye bi Mali la. Hali seli u bɛ seli kɛ nata ye, u b'a kɛ fɛɛrɛ la. Maliyɛnw a ye sabali, a ye sabali. Don dɔ bɛna se, don dɔ bɛna se n'o don tɔgɔ ko lahara. I mana nata bonya ka se degré dɔ ma i bɛ taa bin fɛn kɛ i ma sigi ni fɛn min ye. Nata bi mɔgɔ kɔndi k'i kɛ zon ye, nata b'i kɛ fana ye, nata b'i kɛ mɔgɔ kɛ fɛn suguya bɛɛ ye. Nata bi mɔgɔ ka silamɛya tila la, nata bi mɔgɔ ka limaniya tila la. Nin ye message dɔ ye ka di maliyɛn, surtout maliyɛn denbaw. Aw min ye denmusotigiw ye, aw ye sabali, aw k'a miiri sɔmini aw k'aw denw don furu la. A ka gɛlɛn kuma a ka nɔgɔ cogo min na, ala le bɛ dili kɛ, ala le bɛ minɛli kɛ. I bɛ dɔ sɔrɔ nafolotigiya la bi, sini i b'o sɔrɔ fantanya la, ala le b'o bɛɛ lajɛlen kɛ. I bɛ dɔ sɔrɔ kɛnɛmaya la bi, sini i b'o sɔrɔ bana la, ala le b'o bɛɛ lajɛlen kɛ. I bɛ dɔ sɔrɔ bana la bi, sini i b'a sɔrɔ kɛnɛ la, ala le b'o bɛɛ lajɛlen kɛ. An bɛ min ɲini aw fɛ maliyɛn denbaw, aw ka sabali, aw k'a ka furudenw jateminɛ, aw ka wuronw jateminɛ. Ala ye yɛlɛmɛli masa de ye, a kana nata dɛlɛn kojugu. Nata nin a ma nɔgɔn. Ala k'a ɲɛga d'a ma, ala k'an sɔn an sutura. Prochaine vidéo an bɛna essayer ka solution di pour que mɔgɔw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na toujours. Nin kun y'aw balimakɛ ni bɛɛ b'i dɔn bamanan bɔrɔtɔ in na. Bon message kunkurun minnu b'an fɛ su la ka di aw ma, Mali jɔli kan toujours parce que Mali ko de bɛ info di Mali. Mali ko in de bɛ toujours